Consolidation de la langue. Orthographe. La lettre S entre deux voyelles. Je m'entraîne. Complète les phrases avec S, S ou Z. كمل هاد الجمل. هاد البلايص الخاويين ندير فيهم إما الحرف S ولا 2S ولا Z. جميل fait des bêtises. إذا شنو نديرو هادي ولا هادي ولا هادي. des bêtises كتكتب S. S وحدة وسط deux voyelles كتقرا Z. des bêtises. Elle écrit sur. S وحدة sur. Sa trousse. Sa trousse. شنو قالوك في هاد الجملة هادي؟ قالك جميل في دي بيتيز. جميل كيدير البسالة. il écrit هو يكتب sur فوق sa trousse فوق مقلمته. يعني هادي sa trousse ديالو المقلمة ديالو sa trousse. trousse 2S مكيناش دو فوايل هنا. sa trousse avec son stylo بواسطة القلم ديالو son stylo. القلم ديالو son stylo. ramasser ces pommes jaunes. اجمعوا هاد التفاحات الصفراء. ramasser. ramasser ces pommes jaunes. Le cultivateur range les tomates. المزارع يرتب الطماطم dans une grosse caisse. grosse caisse 2S. Dans mon village في قريتي le samedi يوم السبت est le jour du souk. هو يوم السوق. هنا الجملة الأخرى salut سليم prends cette dizaine d'oranges. خذ هاد العشرات ديال البرتقالات. دوزو السؤال الثاني. complète le texte. اتمم النص avec S 2S ولا Z بحال السؤال اللي الفوق. mon frère est chasseur. chasseur يعني صياد. son fusil يعني ديك المكحلة ديالو الجويجة ديالو اللي كيصيد بها. son fusil à l'épaule فوق الكتف ديالو. il vise يعني كينيش vise. il vise un faisan. هو واحد الطائر نوع من الطيور سميتو un faisan. plus tard من بعد il le dépose من بعد ولا حطو dans. شنو اللي حطو؟ حط الجويجة ديالو فيزي dans
sacoche الشاكوش ديالو في الصاك ديالو دونك sacoche dépose ها هو جا وسط دو فويال قلنا زد sacoche هنا واحد منسية تكتب sacoche نساوها sacoche et continue ويستمر sur la piste هي الطريق en été في الصيف on a besoin نحتاج on a besoin d'arroser هانت ما بين دو فويال كتقرا زاد d'arroser تاني دو فويال كتقرا زاد arroser هي تسقي d'arroser souvent باستمرار كثيرا le gazon هذا بزاد gazon pour qu'il باش يبقى qu'il reste bien vert باش يبقى خضر مزيان منعنع au marché السوق je fais peser des fraises كنوزن peser هي توزن des fraises في الميزان fraises هما توت des fraises فراولة ولا توت et je choisis وأختار ensuite من بعد de belles cerises هما حب الملوك يعني عوزن الفريز اللي كان عزلو ومن بعد مشى يعزل لي سيريز حب الملوك ندوزو لتحت لا بويزي نقراو قراءة عادية ومن بعد نقراو قراءة كلمة بكلمة ومن بعد نقراو قراءة بالإيقاع Je dis une poésie. L'orange. Dans orange, il y a or. Or, il n'y a pas d'or. Dans l'orange, c'est orange. Une orange. L'or est dans la bouche qui la mange. Dans orange, il y a ange. Pourtant, il n'y a pas d'aile à ses feuilles, sinon elle quitterait la branche pour goûter les autres couleurs. Dans les airs, dans orange, il y a un ange qui dort, repu d'avoir bu tout le jus. فرانسوا دافيد هو اللي كتب هاد القصيدة. قصيدة شحال فيها من فيغ؟ لو فيغ هو السطر. شحال فيها من بيت شعري؟ كاينة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 فيها 17 بيت شعري كل واحد على حساب الطول ديالو كاين لي طوال وكاين لي قصار بزاف. نحاولو نقراوها كلمة بكلمة. l'orange dans orange il y a or. Or il n'y a pas d'or. Dans l'orange, c'est orange. Une orange. L'or est dans la bouche qui la mange.
dans orange, il y a ange. Pourtant, il n'y a pas d'elle à ses feuilles, sinon elle quitterait la branche pour goûter les autres couleurs dans les airs. Dans orange, il y a un ange qui dort, repu d'avoir bu tout le jus. نفسرو j'explique. L'orange هي البرتقالة. Dans orange وسط البرتقالة il y a or كاين الذهب. or الذهب il n'y a pas d'or ما كاينش الذهب. dans l'orange يعني كاين الذهب خاص ما كاينش الذهب داك اللي كنا عارفينه ولكن كاين ذهب حسن منه. dans l'orange في البرتقالة c'est orange une orange هذه برتقالة برتقالة. l'or الذهب الذهب est dans la bouche في الفم ديال qui la mange ديال الشخص اللي كياكلها. dans orange برتقالة il y a ange كاين ملاك. pourtant il n'y a pas d'aile à ses feuilles للأسف لكن ما كاينش الأجنحة عند الورق ديالها. ورق ديال الورق ديال البرتقالة. sinon كو كانوا عندها elle quitterait la branche كانوا عيطيروا من الغصن la branche pour goûter باش يتذوقوا les autres couleurs باش يتذوقوا الألوان الأخرى dans les airs في الهواء. dans orange في البرتقالة il y a un ange qui dort كاين ملاك ينام repu للأبد. d'avoir bu لأنه شرب tout le jus شرب العصير بأكمله ديال البرتقال. نحاولوا نقراوها قراءة بالإيقاع. l'orange dans orange il y a or. or il n'y a pas d'or dans l'orange. c'est orange une orange. l'or est dans la bouche qui la mange. dans orange il y a ange. pourtant il n'y a pas d'aile à ses feuilles, sinon elle quitterait la branche pour goûter les autres couleurs dans les airs. dans orange il y a un ange qui dort, repu d'avoir bu tout le jus. إذن هكا كملنا هاد الصفحة.